Dan sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang akan bicara mengenai ciptaan baru dalam Kristus. And soon we also going to contemplate the sermon of God that's going to talk about the new creation in Christ. Mari sekali lagi kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam sorga, kami mohon anugerah Tuhan supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Our Father in heaven, we pray so that we may understand your will in our life. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh berjalan di dalam iman, kami boleh bertumbuh di dalam Kristus, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. And we pray so that we can walk in Christ, we can grow in our faith, and also worship you, God. Sehingga kehidupan kami tidak berjalan begitu saja dalam kesia-siaan, So that our life not just go on in vain. tapi kami boleh tahu karya penebusan Kristus memberikan kehidupan yang penuh arti dan makna baru. But we can understand that your salvation can really give a real meaning in our life. Terima kasih ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Thank you, in the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Hari ini kita akan bicara mengenai tema yang sebetulnya sangat penting, dan ini juga berkaitan dengan terakhir kali saya khotbah di tempat ini pada bulan Oktober November yang lalu. Today we're going to listen to a sermon that is quite a very important theme, and also in relation to the one that I've delivered earlier in October last year. Kalau masih ingat, di tahun lalu bulan Oktober atau November kita bicara mengenai kesia-siaan kehidupan manusia. And if we all remember the sermon in last October, November, we talk about how human's life may go in vain. Kita bicara tentang bagaimana manusia itu mengalami kebosanan terlepas dari mereka ada di mana. We talk about on how human can easily get bored no matter where they are. Mungkin masih ingat ilustrasinya, yaitu tahun lalu saya bicara pertama kali kita datang ke Swedia, ke Stockholm, kita pergi ke Gamla Stan, sangat bahagia. I gave illustration last year was about when the first time we stepped our foot in Stockholm, we stepped our foot in Gamla Stan, we felt very happy. Tapi beberapa waktu kemudian, setelah beberapa kali datang mengunjungi tempat itu, mungkin suasana excitement-nya sudah berkurang. But after several times, then the excitement might gone. Dan ini terjadi di dalam seluruh aspek hidup manusia yang tidak ada Kristus. And it happens in all aspects of life and human that has no Christ. Pekerjaan yang awalnya disyukuri tiba-tiba menjadi satu beban, khususnya ketika kita mendengar slogan I hate Monday. Occupation that we earlier very grateful about, and it becomes a burden, especially when we hear the slogan I hate Monday. Kehidupan pernikahan yang mungkin juga awal-awal dirasakan begitu indah, begitu manis, lama-lama biasa saja dan menjadi hambar. The sweet marriage life then earlier tastes very sweet, now it becomes no taste at all. Dan kemudian kehadiran anak-anak yang mungkin dinanti, ada satu masa orang tua melihat anak-anak juga menjadi beban. And the existence of children that we have been longing for, there might be time where parents feel like they are a burden. Membatasi gerak mereka, membatasi kehidupan mereka, dan pada akhirnya melihat anak bukan suatu hal yang disyukuri. Sehingga tidak heran banyak orang-orang muda yang belum punya anak mengatakan saya tidak mau punya anak. Children was deemed to limit their movement, limit their career, and that's why there are many youngsters that they think that they don't want to have children. Dan hampir semua hal terjadi demikian. And almost all things happen that way. Sayangnya ini juga terjadi di dalam kehidupan orang yang mengatakan dirinya Kristen. Unfortunately, it also happens to the life for people that also are Christians. Hal ini bisa dimengerti sih kalau orang yang tidak ada Kristus mengalaminya. It can be understandable if there is no Christ in their life. Karena mereka memang tidak ada esensi kehidupan di dalam karya ciptaan yang baru. Because there's no essence in their life, in the new creation of life. Wajar saja kalau mereka mencari kehampaan dunia yang akan menghasilkan kesia-siaan makna. And that's why they are looking their happiness in the worldly life. Mencari penerimaan manusia bukan penerimaan Tuhan. Looking for the acceptance from human, not from God. Mencari harta duniawi bukan harta di sorga. Looking for the treasure in world and not
in the kingdom of God. Mencari makna hidup dalam kesia-siaan dan kesementaraan dunia, bukan di dalam Kristus. And looking the real meaning of life in vain and also in temporary life and not in the kingdom of God. Sehingga hasilnya ya seperti apa yang dinyatakan di dalam kitab Pengkhotbah. And that's what happened in the life that was described in the Ecclesiastes book. Dikatakan dalam kitab Pengkhotbah segala sesuatu adalah sia-sia dan segala sesuatu adalah usaha menjaring angin. And it was mentioned in Ecclesiastes that everything is nothing in vain and everything is just try to grasp wind. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita ingin merenungkan bahwa kehidupan kita di dalam Kristus itu sudah dilahirbarukan di dalam ciptaan yang baru, diberikan sebuah makna sehingga kita tidak bisa lagi atau tidak mengatakan lagi bahwa segala sesuatu adalah sia-sia karena kita sudah mengenal Kristus. And that's why today we will contemplate the new life that we receive from God, and we can't say anymore that our life is gonna go in vain and everything is meaningful. It's meaningless. Kita tidak bisa mengutip kitab Perjanjian Lama tanpa pengertian di dalam Kristus. We can't take part in Old Testament if we can't think about it in the context of Christ. Saya percaya mungkin kita pernah mengutip kitab Pengkhotbah tanpa Kristus, tanpa pengertian yang benar. I believe that each one of us has already read and try to understand Ecclesiastes without Christ in the center of it. Khususnya pada waktu kita masih menjadi student, kita pernah mendengar satu kalimat, banyak membaca, banyak belajar, ya kira-kira gitu ya, melelahkan badan saja. And especially when we were student, we have heard about this lots of reading Belajar. and lots of learning, and it's tiring. Dan banyak menulis tidak ada habisnya. And lots of writing, there's no end of it. Bagi kita yang sedang mengerjakan disertasi atau S3 kita mengingat ayat ini dan kita bertanya, ya untuk apa ya saya kerjakan semua ini? And in our study, in our thesis, we start questioning ourselves, what am I doing? Dan ini akan masuk ke dalam seluruh aspek hidup. Waktu kita lelah, kita akan bertanya, kenapa saya mengerjakan semua ini dengan demikian bayar harganya? And in all aspects of life, everything that we're doing, we're going to questioning ourselves, why am I doing this? Sehingga akhirnya kita kalau tanpa Kristus akan mendapatkan satu buah kesimpulan yang sama dengan kitab Pengkhotbah. And without Christ, we will have the same conclusion as like we have in the Ecclesiastes, Yaitu semua adalah sia-sia. that everything is just in vain. Saudara, kita perlu sadar satu hal. Setelah kita diciptakan kembali dalam Kristus, tidak ada satupun yang sia-sia. We need to understand that when we were born new in God, that nothing is meaningless. Saya percaya kita pernah mendengar kalimat yang dinyatakan oleh Paulus. Dia mengatakan bahwa baik makan atau minum, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. And I believe every one of us has already heard that Paul once said that everything we eat, we do, it's in the glory of God. Kenapa ada perubahan yang begitu besar bahwa di dalam kitab Pengkhotbah makan minum itu satu-satunya hiburan bagi manusia, tapi sekarang di dalam ciptaan baru bahkan makan minum itu untuk memuliakan nama Tuhan. Why there's a huge difference when in the Ecclesiastes, even drinking and eating is the entertainment for a human, but then in the new creation, it's even to glorifying God. Karena ada satu karya Tuhan yang mengubahkan hidup kita sehingga seluruh aspek hidup, sadar atau tidak, itu semuanya bermakna. Because there is a work of God that whether we realize it or not, that everything in our life has a meaning. Karena yang dikerjakan oleh Kristus di dalam penebusan itu membuat kita bukan hanya ditebus dari dosa, bukan hanya diberikan makna hidup, tapi kita boleh berbagian di dalam rencana kekal Bapa, semua bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Because in there, what Christ has done with the redemption that He did, He's not only redeem all the sins, cleanse our sins, and save us. Oleh sebab itu kita akan merenungkan karya ciptaan baru di dalam Kristus. And that's why we're going to contemplate the new creations of life in Christ. Saya akan mengajak kita membuka bagian firman Tuhan pertama dari
surat 2 Korintus pasal yang keempat ayat 15 dan ayat 5 dan 6. And let us all open 2 Corinthians book, chapter 4, verse 5 till 6. 6. Saya akan bacakan buat kita. Demikian bagian firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. For God who said, "Let light shine out of the darkness," has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Saudara, Paulus sedang membandingkan antara karya penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 dengan karya penciptaan baru di dalam Kristus. Brothers and sisters, Paul is trying to do a comparison of the creation from the Genesis 1 with the one that is in Christ. Kita harus memahami bahwa sebelum ada penciptaan baru, karya penciptaan di dalam Kejadian pasal yang pertama itu adalah karya yang sangat besar, sangat agung, dan menjadi sebuah pernyataan iman orang-orang Israel di hadapan seluruh kepercayaan pada waktu itu. We need to understand that the creations that was in the Genesis 1, it is a very huge and glory action that was understandable by the Israelites. Dan bahkan ketika dibandingkan dengan iman orang-orang sejaman mereka yang percaya kepada Allah-Allah, dewa-dewa asing mereka. Even when we compare it to the faith of the people that has other gods. Kita sering lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama bagaimana nama Tuhan ditinggikan melalui apa yang Dia ciptakan. And we often see in the Old Testament on how the name of God is being glorified during the creation. Kalau kita coba renungkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita lihat ciptaan Tuhan, ini tentu saja kalau kita tidak percaya kepada evolusionis, ya saudara, kita akan bisa memahami betapa perkasanya Tuhan, karena dari keadaan yang tiada apapun, Dia menciptakan segala sesuatu yang nampak pada saat ini. And if we're looking at all the creation, we can see on how mighty God is because He's creating from nothing to something. Saudara, coba bayangkan sebentar. Kalau kita merenungkan bagian ini karya penciptaan dalam Kejadian 1 sudah sangat besar. Tapi tidak ada apa-apa dalam tanda kutip ketika dibandingkan dengan penciptaan Kristus di dalam Kristus. And brothers and sisters, if we just take a little bit of time to imagine on how big the creation that has happened in the Genesis 1, but if we compare it to the creation that is in Christ, it is actually nothing. Kenapa? Karena di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan tanpa effort mengatakan jadilah terang. Because why? Because in Genesis 1, God said it effortlessly and saying, let there be light. Tapi terang yang dinyalakan atau terang yang diberikan oleh Kristus di dalam hidup kita, itu situasinya bukan tanpa effort, tapi full of effort. Because the light that has been given to our life, it is in a situation where there is no effort, but actually it is a full of effort. Apa yang dilakukan oleh Kristus untuk mengerjakan ciptaan baru, karya ciptaan baru itu? What Christ has done to really create the new life. Dan apa yang Bapa kerjakan untuk mengerjakan ciptaan baru ini? Dan apa yang Roh Kudus kerjakan mengerjakan ciptaan baru ini? And also the Father and the Holy Spirit did to really make these new creations of life. Saudara, kita perlu sadar satu hal, bahwa karya penciptaan baru di dalam Kristus adalah karya terbaik yang mungkin diberikan Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita manusia. And we need to be aware that the new creations of life that has been given by God, it is actually the biggest gift that God has ever given to us. Allah yang menjadikan segala sesuatu ada. God that makes everything exist. Memberikan satu pemberian terbaik yang Allah mungkin berikan. Tidak ada pemberian yang lebih baik dari ini. Giving the best gift in life that there's no other things that's gonna be able to beat it. Yaitu penciptaan baru dalam Kristus. Which is the new creations in Christ. Apa yang terbaik kalau kita renungkan? What is the best if we contemplate on it? Pertama,
Bapa memberikan anaknya yang tunggal buat kita. First, God gave His only Son for us. Kita sudah sering dengar bagian ini, We've heard this part very often, tapi kita perlu merenungkan lebih jauh. but we need to contemplate on it even deeper. Itu adalah pemberian yang terbaik yang mungkin diberikan, yaitu anak tunggal yang dikasihi Bapa. And it is the best gift that He's ever given to us, His only Son. Mungkin kalau kita belum punya anak agak susah relate bagian ini, tapi kita mungkin memahami kalau kita punya anak kita sakit, orang tua normal manapun akan mengatakan lebih baik saya saja yang sakit. It might hard to relate for someone that hasn't had children, but for every parents, if their children are sick, they would definitely say it's better I am the one that is sick. Dan kita juga ketika melihat anak kita dibully oleh orang, kita mengatakan saya tidak bisa tahan. And when we see our children are being bullied by others, we cannot just stand still. Kalau ada seorang perampok datang ke rumah, hal yang paling remeh diberikan adalah materi. And if there are robbers that's gonna came to our house, the only thing that we're going to just give, the first thing is all the material things. Dan kalau dia minta Sandra, kita akan berikan diri kita dulu. Saya punya diri untuk kamu tawan. And if they will ask for hostage, we will definitely give ourselves. The first thing. Kalau dia tidak mau, terakhir yang mungkin diberikan itu anak yang paling dikasihi. And the last thing that is going to be given is definitely the child that we loved. Saudara, kita perlu sadar bahwa Bapa memberikan pemberian yang terbaik yang Bapa mungkin berikan kepada kita. And we need to realize that God the Father has already given the best gift that He possibly can give to our life, Yaitu Kristus. which is Jesus Christ. Dan pemberian Bapa memberikan Kristus itu bukan suatu hal yang sederhana, tetapi betul-betul dia menahan, dia punya murka untuk menyatakan cinta kepada kita. And it's not just a simple gift. He really hold His anger to state His love to us. Mengapa? Coba bayangkan saudara ya, waktu Kristus itu inkarnasi dalam perjalanan ketaatannya, dalam penderitaannya, dalam cemoohan yang dia terima, Bapa menahan murkanya. And you can try to imagine when Jesus Christ is ongoing His incarnation, His struggling, all the insult that He has received, God is actually holding His anger. Saudara, kalau kita coba gambarkan ya, saudara punya anak, lalu saudara lihat anak saudara dibully habis-habisan, apa yang kau kerjakan? Now try to imagine if you have a children and they are being bullied, what would you do? Engkau lihat dan engkau bisa interupsi, apa yang kau akan kerjakan? Mungkinkah engkau diam saja dan lihat sampai anakmu mati? If you see it directly, will you just stand still and not interrupting and just see them die? Tidak mungkin, saudara. It's not possible. Tapi itu yang Bapak kerjakan pada waktu dia melihat Kristus di atas kayu salib. But that's what our God has done when He saw Jesus Christ on the cross. Ada konflik daripada cinta Bapa dan murka Bapa, keadilan Bapa yang dinyatakan di atas kayu salib. There is a conflict between God's love, God's anger, God's justice on the cross. Rasa cinta kita sama anak sangat terbatas dibandingkan rasa cinta Bapa kepada Kristus tentu saja. Our love to our children are just limitless if we compare with God's love to Jesus Christ. Kalau kita saja mungkin mengalirkan air mata pada waktu melihat anak kita menderita, padahal cinta kasih kita itu terbatas, apalagi Bapa. If we are crying when we see our children is suffering, what would our God feel? Dan ini yang diberikan, effortnya sangat tinggi untuk menghasilkan satu karya-karya ciptaan baru. And this is what He has given to such a huge effort to create the new life. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu sadar, apakah nasib orang yang menghina karya penebusan yang dikerjakan Kristus? Menakutkan. And brothers and sisters, we need to realize that how dreadful it would be for the people that insulting all these creations of life. Satu hari saya pernah menyaksikan sebuah cerita dari seorang yang bekerja di gereja. One day I've witnessing the story from someone that
is working in the church. Dia mengerjakan satu pembukuan dengan rapi, dia coba sebaik mungkin semua slip dia lampirkan, dia laporkan dan kasih kepada bendahara. He did a very thorough list of accounting and reported to the treasurer. Hasil pekerjaan yang dia sudah kerjakan ketika dipegang oleh bendahara, And all his work that already been given to the treasurer, dilihat sebentar lalu diambil dan dilempar ke lantai. Pak! he already saw it and then just throw it into the floor. Kalau kita yang ada di dalam kasus itu, apa yang kita kerjakan? If we were him, what would we feel and do? Karya kita dilecehkan begitu. Kita rasanya bagaimana? Our work is being insulted. How do we feel and how do we feel? Ya resign, itu yang dia lakukan juga. Resign. That's what he did, resign. Dia bilang, kamu siapa sih? Kamu bisa lempar-lempar laporan saya begitu saja? Who are you? You have just thrown all the hard work that I did such in vain. Saudara, sadarkah orang yang menghina karya penebusan Kristus akan berakhir di mana? Mereka akan menerima murka Allah yang menyala-nyala yang ditahan selama ini. And do you know what would happen to the people that insulted all the creation's effort that has been given by God? They will receive the anger from God. Karya Kristus di atas kayu salib sekarang kita mau renungkan. And now we are trying to contemplate the salvations of Christ on the cross. Kita sudah memahami bahwa karya penebusan baru adalah karya terbaik yang Bapa berikan. Sekarang ini juga karya terbaik yang Kristus berikan. This is also the best work that Christ has also been given to us, the same like what God has given to us. Karena Kristus tidak layak terpisah oleh Bapa. Because Jesus doesn't deserve to be separated from God. Dia mengasihi Bapa dengan sempurna. Dia tidak pernah terpisah dari Bapa semenjak kekekalan. He loved Father since it was before and until the eternity. Dan waktu Kristus di Taman Getsemani, And when Jesus was in the Gethsemane, ada satu perendahan diri Kristus untuk taat kepada kehendak Bapa karena dia mengasihi Bapa. and there is a humbleness from Christ to obey Father's will. Ini ada sesuatu hal yang paradoks. Karena dia mengasihi Bapa, dia tidak ingin terpisah dari Bapa, tapi karena dia mengasihi Bapa pula, dia ingin taat kepada kehendak Bapa sehingga rela terpisah dari Bapa. And this is a paradox. He has such a huge love to Father that he doesn't want to separate it from God, but also he obey the Father's will. Saudara sadarkah bahwa karya penciptaan baru itu adalah hasil karya pergumulan paling besar yang mungkin dihadapi oleh anak, yaitu Kristus. And do we realize that actually the new creations of life is the biggest struggle that has ever been experienced by Jesus Christ? Satu-satunya bagian yang dinyatakan dalam Alkitab kita bahwa Tuhan Yesus mengatakan sampai mau mati rasanya. This is the only part where Jesus Christ himself even stated that he really struggle and wants to die. Dan di dalam Lukas dinyatakan bahwa dia punya keringat jadi titik-titik darah, pembuluh darahnya pecah. And in Luke it was mentioned even his sweat becoming blood, tears of blood. Pergumulan yang berat sekali itu dinyatakan di dalam karya ciptaan baru. Such a big struggle that it was witnessed in the new creations of life. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. And then Jesus said, let it is your will that become, it's not my will. Ini satu pernyataan yang agung, luar biasa besar. Tetapi banyak sekali orang Kristen kutip doa Tuhan Yesus menjadi hal yang sangat rendah, remeh-temeh. This is such a glorifying part of Jesus Christ's prayer, but there are so many Christians that take this part and making it as a lowly prayer. Kenapa? Karena doa Tuhan Yesus adalah doa ketaatan sempurna pada kehendak Bapa, menjalani jalan salib. Because the prayer of Jesus Christ is the perfect example of the cross, of his sacrifice in the cross. Sekarang banyak orang Kristen bilang, Tuhan biar kehendakmu jadi. There are so many Christians that said, let
your will be done, bukan kehendakku. not my will, Dalam benak pikiran mereka, apa yang mereka sedang pikirkan? but what do they think in their mind? Mereka pikirkan adalah, kalau Tuhan yang bantu pilihin saya, tentu hidup saya akan lebih bahagia. If God if God is the one is going to choose this, my life is going to be happier. Saya tidak tahu harus ambil pekerjaan A, B, atau C. I don't know which job should I take. Is it A, B, or C? Oh, kalau Tuhan yang pilih, pasti saya akan dapat gaji paling besar, saya akan dapat kenyamanan paling baik, saya akan dapat kelimpahan yang lebih bagus daripada saya pilih sendiri. If God is the one to choose, I will definitely get the highest salary, the highest comfort, and the highest all the good things. Sehingga doa orang Kristen yang sering kutip doa Tuhan Yesus menjadikan esensi doa ini menjadi sirna. And that's why when Christian taking this part, your will be done, it makes the real essence of this part becoming in vain. Dan setelah Tuhan Yesus menjalani jalan salib, dia mati dan dia menyerahkan nyawanya ke tangan Bapa. And when Jesus Christ is doing this, he lost his life in cross and living his life to the God the Father. Darah yang tercurah membasuh hidup kita, darah yang mahal membuat kita ditebus oleh Kristus dan menjadi ciptaan yang baru. Christ already done his salvation through his blood and becoming a new creation. Dan Roh Kudus itu sekarang mengerjakan kehendak Kristus dan kehendak Bapa. And Holy Spirit now is doing the will of Jesus Christ and also the Father. Sehingga kita sekarang oleh karya Roh Kudus mampu menjalani kehidupan yang taat di dalam Kristus. And that's why we now, with the help from Holy Spirit, is able to do the obedience life to Christ. Saudara, kita perlu sadar karya ciptaan baru dikerjakan Allah Tritunggal. We need to realize that this new creation is being done by the Trinity of God. Sehingga Bapa, Anak, dan Roh Kudus Father, the Son, and Holy Spirit. sekarang ini yang membuat kita diciptakan baru dalam Kristus. They are the one that makes us created new in Christ. Status kita bukan hanya orang kudus, Our status is not only a holy person, tapi Roh Kudus memampukan kita untuk menjalankan kehidupan yang sempurna dalam Kristus. but Holy Spirit is the one that making us to be able to do the life that God's want. Sekarang kita sudah merenungkan satu bagian, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam menebus kita dan menciptakan kita baru di dalam Kristus. And now we already contemplate the part of the Trinity of God has helped us in the new creations of life. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, saya ingin supaya kita sadar bahwa orang-orang yang tulis di dalam perjanjian baru memahami ini dengan begitu baik. Before we dig even deeper, I want to state that all the writers in the New Testament understand this part very well. Kita sudah memahami apa yang ada di dalam benak Paulus mengenai bagian ini. We already understand what Paul thinks on this part. Sekarang kita akan melihat sedikit apa yang Matius pahami di dalam bagian ini. And now let's see what Matthew thinks about this part. Matius 1 ayat 1. Matthew chapter 1 verse 1. Waktu dengar ayat ini kita bingung, kenapa ayat ini dipilih? When we heard about this verse, we wonder why this verse that is being chosen. Karena di dalam bahasa aslinya, kata inilah silsilah Yesus Kristus menggunakan kata Biblos Geneseos. Because in the original of the language, it uses the Biblos Geneseos word biblos geneseos, yang merefer kepada Kejadian pasal 2 ayat 4 yang mengatakan inilah riwayat atau hikayat atau silsilah. that refers to the Genesis 2 verse 4, that refers to the history of Christ, History of creation. the history of creation. Dan oleh sebab itu Matius menggunakan kata ini untuk langsung membandingkan karya penciptaan yang ada di dalam Kejadian 1 dan pasal 2 dengan karya penciptaan baru di dalam Kristus. And that's why Matthew is trying to take this part to compare the one that is the creation that was in Genesis and also
in Christ. Sehingga kalau kita adalah orang Yahudi, kita baca bagian ini, kita langsung ingat karya penciptaan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4. And if we are Jews, we will definitely, and we read this part, we will definitely remember the one that is in Genesis 2 verse 4. Sehingga digambarkan Kejadian 1 sudah demikian besar. Sekarang adalah era di dalam penciptaan yang jauh lebih besar lagi di dalam Kristus. And Genesis 1 is already described as such a mighty and big creation. Now this one is even bigger. Dan seluruh bagian Injil Matius, khususnya sampai selesai khotbah di bukit, And all the part of the book of Matthew until the Sermon on the Mount, kita akan melihat bagaimana Matius menggambarkan yang ada di sini punya otoritas yang jauh berkuasa dari orang-orang di dalam Perjanjian Lama. and we will see on how Matthew described this part on how people has a bigger authority rather compared to the one that is in the book of Genesis. Saya percaya kita mulai sadar waktu kita membaca Injil Matius dengan perlahan ada paralelitas yang sangat tinggi dengan kisah perjalanan orang Israel. And if we read this book of Matthew, we will start to realize that it has a parallel and similarity with the journey of the Israelites. Karena di dalam kitab Keluaran kita lihat apa yang terjadi, yaitu setelah Musa lahir, ada pembantaian anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Because when we read in the book of Exodus, and when Moses was born, there has been a mass killing of the children of Israelites Di bawah 2 tahun. under the age of 2. Dan kemudian di dalam Injil Matius juga digambarkan setelah Kristus lahir, Herodes membantai anak-anak di bawah umur 2 tahun. And the same thing when the moment Jesus Christ was born, the king of Herod is also doing the mass killing towards the children. Dan bagaimana setelah Tuhan Yesus mengungsi ke Mesir, dia keluar dan dikatakan dari Mesir kupanggil anakku keluar. And then the same thing when he went to Egypt and then he was taken back out of Egypt, and how God brings them out. Dan kemudian masuk kepada padang gurun, di mana Israel waktu keluar dari Mesir, mereka masuk ke padang gurun. Kristus juga masuk ke padang gurun. And the same thing when Israelites from Egypt, they enter the desert, and it's also the same thing with Jesus. Israel menghadapi pencobaan di padang gurun, Tuhan Yesus juga menghadapi pencobaan di padang gurun. Israelites also facing the temptation in the desert, and so did Jesus. Bedanya adalah Israel jatuh ke dalam pencobaan sehingga mereka muter-muter 40 tahun di padang gurun. The difference is Israelites fall into the temptation, and then they were wandering in the desert for 40 years. Sementara Kristus menghadapi pencobaan selama 40 hari dan menang atas pencobaan. While Jesus faced his temptation for 40 days, and he won on the temptation. Dan ketaatan Kristus menghadapi pencobaan menjadi salah satu model untuk kita berjalan di dalam ketaatan. Hasil karya ciptaan baru ini. And Christ's obedience when he faced this temptation is becoming the huge role and example for us to also going through temptation in the new life. Sehingga karya ciptaan baru di dalam Kristus membuat kita meneladani apa yang Kristus kerjakan. And that's why in the new creations of life, we try to look at Jesus as our role model. Pada waktu Kristus tidak makan 40 hari dan 40 malam, When Jesus didn't eat anything for 40 days, 40 nights, kita harus tahu itu secara fisik itu sudah sangat sulit. we need to know that physically it is really hard. Kadang kita mungkin membaca bagian Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam, dalam benak kita waktu Tuhan Yesus menghadapi iblis badannya masih segar bugar kayak kita ini. And when we read this part in our mind, maybe we think that Jesus' body is still fresh as what we are now. Saudara pernah nonton filmnya Castaway yang main Tom Hanks waktu dia jatuh di sebuah pulau dan kemudian kurus kering sampai begitu? Pernah melihat mungkin? Have you guys ever watched the Castaway movie, Tom Hanks, when he was left out in the deserted island and he was having like a very weak body? Gambaran tubuh Kristus pasti lebih susah daripada gambaran keadaan Tom Hanks waktu itu. And even the body of the Christ is definitely even weaker than that. Kita tidak makan satu kali skip meal saja udah laparnya luar biasa.
If we just skip one meal, we even feel a great hunger. Kristus puasa 40 hari, 40 malam itu mungkin limit seorang manusia yang mungkin bertahan tanpa makanan. And Jesus Christ did it 40 days, 40 nights, and that's even the limit of a human can bear. Dan dalam keadaan seperti itu, iblis mengatakan, ubahlah batu menjadi roti. And in that situation, the evil said, try to change this stone into bread. Tuhan Yesus bilang apa? And what did Jesus Christ said? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. And he said that human is not living only from the bread, but the word of God. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang waktu dalam keadaan menderita. Apa yang mereka bilang? Brothers and sisters, in suffering, what are most people are gonna say? Kalau engkau ada ya Tuhan, kalau engkau hidup, kalau engkau Tuhan, If you are there, God, if you are really God, ubah batu jadi roti buat saya. try to change this stone into bread for me. Kalau engkau Allah yang hidup, kenapa saya bangkrut? If you are the living God, why am I bankrupt now? Kenapa saya sakit? Saya sudah melayani engkau Tuhan. Why am I fell into sickness? I already serve you, God. Kenapa saya mengalami penderitaan dan banyak problem kehidupan? Why am I in suffering in this life, in the very huge problem of life? Kalau engkau Tuhan, ubah batu jadi roti. If you are really the God, please change this stone into bread. Saudara, banyak kalimat yang muncul seperti ini bukan kita sering dengar, sangat familiar. Brothers and sisters, there are so many sentences that is coming out from human that is in trouble. Dan itu bukan kalimat yang benar, itu adalah kalimat dari iblis. And that is the incorrect statement that is from evil. Banyak orang Kristen yang kutip kalimatnya iblis di dalam pergumulan mereka. There are many Christians that taking part in the word of evil when they are facing trouble. Dan ini adalah sesuatu hal yang kita harus bergumul melihat realita kehidupan kekristenan hari ini. And we really need to be struggle and thinking about on how the reality of Christians' life nowadays. Tapi kita bersyukur. But we are grateful. Kenapa? Why? Karena Kristus sudah menang atas pencobaan. Because Jesus Christ has won over the temptation. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 kali menyatakan kesempurnaan Kristus menang di dalam ketaatan berjalan dalam kehendak Bapa secara sempurna sampai mati di atas kayu salib. Itu yang dikerjakan Kristus. Not just once, not just twice, but even thrice. And that shows how the perfect journey of Jesus Christ already won until the road to the cross. Dan sekarang kita akan lihat bagian berikutnya di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 9 dan 10. And now we're going to see the next part from the Ephesians 2. Ayat 9, ayat 8 sampai 10. Verse 8 till 10. Saya bacakan buat kita 3 bagian ini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ini adalah bagian yang besar karena manusia yang berdosa itu bukan hanya melakukan satu pelanggaran kepada Tuhan, tapi ini adalah suatu kondisi yang sangat menjijikkan. This is a very huge part because we are, as a sinful human, we're not only being sinful, but also doing so many disobedience towards God. Sehingga keadaannya menjijikkan. And the situation is very disgusting. Saudara, saya tidak bisa memikirkan ilustrasi yang lain selain ilustrasi ini. And I can't think of any other illustration except this one. Seperti kita waktu melihat seekor kecoa yang terbang-terbang. When we're seeing flying cockroaches, Apa yang kita rasakan? what do we feel?
jijik sekali, dan intensi membunuh sangat tinggi. Disgusted, and a very huge feeling of killing. Kita langsung cari sendal swallow, We directly try to find shoes or sandals, dan kita langsung mau tepok itu kecoa sampai mati. and we would want to kill the cockroaches. Kira-kira ya, tentu ini tidak apple to apple, mungkin jauh lebih buruk dari ini karena minimal kecoa tidak lakukan salah sama kita. This is more or less, maybe not apple to apple, but we can see that the cockroaches actually did nothing wrong to us. Kita begitu disgust, jijik sama kecoa ini. We felt so much disgusted with the cockroaches. Kira-kira kondisi kita di hadapan Tuhan jauh lebih buruk daripada ini. And even our situation in front of God is even worse than this. Tapi yang Bapa kerjakan, Kristus kerjakan, Roh Kudus kerjakan, menebus, melahirbarukan, menyucikan, menguduskan, membuat kita menjadi pribadi yang baru. And all the Trinity of God, what did they do? They cleanse us, they redeem us, they sanctify us, and reborn us into the new life, the new creation. Dan bahkan mempersiapkan pekerjaan baik yang kita kerjakan di dalam Kristus. And even preparing the good work in Jesus Christ. Ini kalau orang tidak bisa bersyukur, tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi. And by this, if people can't be grateful, we don't know what more to say. Ini dari Matius sampai beberapa perspektif dari Paulus lagi di Efesus pasal yang kedua tadi. Sekarang kita akan lihat di dalam Injil Yohanes. We've seen Matthew, we've seen Ephesians. Now we're going to see the other part in John. Injil Yohanes. Yeah, Book of John. Kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Book of John, chapter 1, verse 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Firman adalah Allah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tentu kita ingat sekali lagi Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. And if we remember also the Genesis 1, in the beginning is God that created the world. Saudara, kita harus tahu pemikiran karya ciptaan baru di dalam Kristus itu menguasai pemikiran para penulis firman Tuhan di dalam perjanjian baru. And we need to know that the new creations in the Old Testament, it's also give influence into the new creations that the writers do in the New Testament. Ini sangat besar sehingga mengubah sudut pandang semua orang yang ditebus oleh Kristus. It is such a huge thing that it changed the perspective for the people that has been redeemed by Jesus. Saudara, kita tidak lagi melihat ada umat Tuhan di dalam perjanjian yang baru di dalam perjanjian baru yang nangis-nangis minta mati. Nggak lihat lagi, saudara. And we're no longer seeing in the New Testament on how there are people that ask and crying to die. Sebagaimana di dalam perjanjian lama banyak sekali. Yeremia nangis minta mati. But there are so many we saw in the Old Testament. For example, Jeremiah. Ayub nangis minta mati. Example, Job. Lalu ada lagi Elia, juga depresi dia dan bilang, Tuhan, akhiri hidup saya saja. Example, Elijah also has a depression and also asked God to end his life. Terlalu banyak, tapi tidak ada kalimat yang mirip serupa itu di dalam perjanjian baru. Kenapa? There were many in the Old Testament, but there's none in the New Testament. Why? Karena mereka melihat kepada Kristus. Because they are looking up to Christ. Dan Kristus bilang, berbahagialah kamu kalau kamu menderita dianiaya oleh karena namaku. And Jesus said, blessed to you that if you are having suffering because of defending my name. Berbahagia kamu kalau kamu dianiaya juga oleh karena sebab kebenaran. And blessed to you when you are under persecutions because of the righteousness. Berbahagia kamu kalau kamu berduka cita. And blessed to you when you are in sorrow. Dan pemahaman seperti ini melimpah di dalam perjanjian baru. And this kind of understanding are abundant in New Testament. Dan kita akan melihat satu perubahan yang ajaib terjadi dalam hidup setiap orang yang ditebus oleh Kristus. Dan mereka memiliki makna hidup yang baru. And we see how miraculous changes happen on the people in the New Testament
when they have the new meaning of life. Sekarang kita lihat 1-2 contoh lagi dari Efesus pasal yang keempat. Let's see more examples in the Ephesians 4. Kita coba lihat di dalam ayat yang ke-28. And we can see in the verse 28. Saya bacakan buat kita. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangan sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need. Pencuri bukan hanya berhenti mencuri. The thief is not just stop stealing, Bukan hanya kemudian dia bekerja untuk cari makan buat diri sendiri, not only doing labor to have food on that day, tetapi membagikan hasil kerjaan kepada orang lain. Dari pencuri jadi pemberi. and even share what he has to anyone in need, from thief into someone that can share. Ini karya ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup seseorang. This is miraculous work that Jesus Christ has done in someone's life. Ayat 29. Verse 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakai perkataan baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those. Kalimat Here. yang keluar seperti pedang yang melukai orang. The sentences that comes out just like a sword that hurt someone's heart. Sekarang berubah, bukan hanya diam, tapi kalimat yang keluar membangun orang lain. Now it changed, not only just no talking, but even building up for others. Saudara, kita harus tahu, karya ciptaan baru itu berdampak dalam kehidupan. Brothers and sisters, we need to understand that the new creations really give impact in life. Karya penciptaan baru bukan buat kita berhenti buat dosa saja, Work of the new creation is not only stopping us from making sin, tapi membuat kita dimampukan memuliakan Tuhan. but enable us to glorify God. Ini karya yang dikerjakan dalam ciptaan baru. This is the work of God that was done in the New Testament. Saudara, coba pikirkan sejenak ya. Karya penciptaan baru ini dikerjakan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Brothers and sisters, try to think that this work of the new creation is being worked individually. Kalau karya penciptaan Tuhan di dalam Kejadian 1 saja sudah sangat memuliakan nama Tuhan, If the creation that was done by God in the Genesis 1 is already making such a huge impact to the human's life, bagaimanakah karya penciptaan baru yang Dia kerjakan dalam hidup kita satu persatu ini memuliakan nama Tuhan? what is the one that is being done now, one by one in our life, is already glorifying God. Saudara, sangat besar, harusnya sangat menakjubkan, sangat memuliakan nama Tuhan. Brothers and sisters, it's so big, so huge, so amazing, so glorifying God. Dan biarlah ini yang kita boleh syukuri. Kita sadari bahwa kehidupan kita hari ini satu persatu itu adalah karya ciptaan baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. And let all of us today think and be grateful that this work that is done by God, one by one, in each of our life, is really glorifying God. Saudara, setelah kita menyadari semua ini, Brothers and sisters, once we realize all of this, masihkah ada ruang depresi untuk hidup kita? is there still room for depressions in our life? Masih adakah ruang untuk kita bersungut-sungut dan merasa semua sia-sia? Is there still a room for us to complain and feel that everything are in vain? Saudara sekalian, saya percaya kalau kita mengerti bagian ini, dalam seluruh aspek hidup kita, penderitaan yang kita alami, kesesakan yang kita jalani, pengkhianatan yang mungkin kita juga terima, kekecewaan dan semuanya, Brothers and sisters, if we really understand this part, I believe that all the sufferings, all the disappointment, all the difficulties that we have in our life tidak akan pernah bisa merebut sukacita yang sejati di dalam Kristus. will never take away the true joy in Christ. Saya tutup firman Tuhan pada pagi ini dengan satu kutipan dari Roma pasal yang ke-8. And let me close today's sermon
with one part from Rome, chapter 8, ayat yang ke-35 verse 35. sampai ke 39. Saya bacakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulations or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Orang yang ngomong kalimat ini adalah orang yang dalam bahaya maut sepanjang hari. Person that said this statement are the one that is in danger of life every day. Dikhianati, dijebak, dirajam, Is being betrayed, entrapped, and also being persecuted. menghadapi bahaya dari penguasa, dari saudara yang palsu, Facing dangers from the powerful people, from the fake siblings. tapi dia bilang apa? Kami lebih dari orang yang menang. Oleh karena Dia telah mengasihi kita. But he said, we are more than conquerors through him who loved us. Paulus menyadari bahwa dia adalah milik Kristus, yang mana Kristus menyatakan cinta kasihnya. Paul realized that he is owned by God, and where God is also showed his love. Tidak heran Paulus bilang, aku ingin kamu mengerti betapa dalamnya, tingginya, panjangnya, lebarnya cinta kasih Kristus itu. And that's why Paul said that he wants us to understand how big, how wide, how long God's love is. Sekarang kita sudah tahu kasih Kristus yang dalam, tinggi, panjang, lebar itu. And now we already know how deep, wide, long Jesus loves is. Saya lanjutkan ayat 38, 39. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. And the last two verses, for I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creations will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Biarlah kita boleh mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Let us be grateful for the word of God, Dan biarlah kita menata kembali kehidupan kita hari ini. and let us reflect and look through our life today. Apa tujuan yang harusnya kita tetapkan dalam hidup ini? What is the purpose of life that we need to have, Selain untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. other than for the glory of God? Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur anugerah Tuhan, Our Father, we give thanks for your grace, sehingga kami boleh menerima cinta kasih Tuhan yang begitu agung. that we may receive such a holy love from you, Dan biarlah hidup kami diteguhkan, dikuatkan, and may our life be strengthened untuk menyatakan terang Tuhan dalam kehidupan kami. to really shine the light of God in our life. Karya ciptaan baru yang begitu agung, yang Kristus dan Allah Tritunggal sudah kerjakan dalam hidup kami. The holy new creation that Trinity God has done in our life. Dan biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh menyukakan hati Tuhan sepanjang hidup kami. And may we always please you in our journey of life, Demi kemuliaan bagi nama Tuhan. in the glory of God. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray, and I'm grateful. Amin. Amen.